ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಾಯುಪಡೆ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವು. ಸತತ 22 ವಾರಗಳ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿದ ವಾಯುಪಡೆ ಅಗ್ನಿವೀರರ 7ನೇ ತಂಡದ ಭವ್ಯ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಇಂದು ಜರುಗಿತು. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಸಾರಂಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತಂಡ ನಡೆಸಿದ ಸಾಹಸಮಯ ಏರ್ ಶೋ ನೋಡುಗರನ್ನು ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿತು. ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಂಬ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಮಿಂದೆದ್ದು ಸತತ 22 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ 7ನೇ ತಂಡದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1250 ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥ ಸಂಚಲನ ಇಂದು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಪಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಾಯುಪಡೆ ಅಗ್ನಿವೀರರ ಈ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥ ಸಂಚಲನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ತರಬೇತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಪಥ ಸಂಚಲನದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆಯ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಸಾರಂಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂಡದ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಏಕೈಕ 5 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಸಾರಂಗ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ALH ಧ್ರುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾಂಬ್ರಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಸಾಹಸಮಯ ಕಸರತ್ತುಗಳು ನೋಡುಗರನ್ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದವು. ಮುಗಿಲಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾರಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಏರ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಸೂರಜ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಾಯುಪಡೆಯ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಗ್ನಿವೀರರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಯೋಗದಾನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. सभी अग्निवीर वायु ट्रेनीज, उनके अभिभावक, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मीडिया के सदस्यों, लोकल स्कूल से सभी स्टूडेंट्स जो यहाँ पर उपस्थित हैं, देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सातवें ऐसे इस पासिंग आउट परेड में मुझे रिव्यू ऑफिसर बनने का सम्मान और सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आज की परेड में जैसे कि मैंने देखा, आपका टर्नआउट, आपके सभी ड्रिल मूवमेंट्स, प्रिसाइज कोऑर्डिनेशन, सभी इतने कम समय में इतने अच्छे स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए जितनी मेहनत आप लोगों ने की है और जो स्टैंडर्ड आपने मेंटेन किए हैं, उसके लिए हर एक जो परेड में मौजूद है वो मेरे शाबाशी का हकदार है। शाबाश। इसके साथ ही ATS बेलगावी में सारे सर्कल्स का जो योगदान आपके प्रशिक्षण को पूरा करने में और आज की इस परेड को इस मुकाम तक पहुंचाने में जो भूमिका रही है, उसके लिए भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश। आप सबने पिछले 5.5 महीनों में करीबन 22 सप्ताह में जो कठिन परिश्रम और जो कठोर ट्रेनिंग हासिल की है, जिसके दौरान आपको शारीरिक और मानसिक कठोरता, वेपन ट्रेनिंग, आपके युद्ध में काम आने के नियमों को, टैक्टिक्स को और सर्वाइवल और अनुकूल परिस्थितियों में किस तरीके से अपने आप को संभालना है और अपनी परिस्थिति का ध्यान रखना है, उसकी जो ट्रेनिंग दी गई है, वो आप सबको भारतीय वायुसेना में रहते हुए देश की सेवा करने में, अपना बलिदान देने में और निस्वार्थ भाव से पूरे देश की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज से इस परेड के अवलोकन के लिए जो अभिभावक यहाँ
पहुंचे हैं, मैं उनको भी आपके कंटिन्यूस सम्मान, सहयोग और इनके प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के लिए जो निरंतर आपने अपने लाडले और लाडलियों को जो प्रशंसा हेतु और हमारे देश की रक्षा हेतु भेजने के लिए जो आगे बढ़ाया है, उसके लिए आप सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। 2022 में अग्निपथ स्कीम के तहत हमारे देश के युवाओं को भारतीय वायुसेना और सशस्त्र सेनाओं में भर्ती होकर देश की सेवा का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया गया। इसी स्कीम के तहत हमने महिलाओं को भी सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने का एक सुनहरा मौका दिया है। यह वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ता एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे जैसे कि बताया गया है कि इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान हमारी सभी महिला ट्रेनिंग ने अपने पुरुष साथियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर इस कठिन परीक्षण को पूरा किया है और आज जैसे कि हम पुरस्कार वितरण में देख रहे थे, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿ ದೇಶ ಕಾಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಅಗ್ನಿವೀರರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಗರ್ಜನೆ ಸಾಮ್ರಾನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ರಾಜಿರೇಮಠ್, ಕೆಎಂಎಂ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ನೂರು ವರ್ಷಗಳು 100 ದಿನಗಳು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 100% ರಿಯಾಯಿತಿ. ಭೀಮಾ ಲೆಗಸಿ ಫೆಸ್ಟ್ 100 ಡೇಸ್ ಆಫರ್. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಮೇಲಿನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ 100% ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರದ ಮೇಲೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಭೀಮಾ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಷರತ್ತುಗಳು ಅನ್ವಯ.